siya ginasalingit ng amahan sa mga makasasala. Ato ang sabton nga may record do what record nga nabasa nga si JC Pantod na siya ang record sa panggobyerno taron man dito nga ang mga record gud. Dili ba ni nga nahimo nang napasipatan ang pagkatao kay kanang pagsulog sa las alang man lang na sa makasala. Ang limit ng amahan man ana mo'y maghimo nga masunog yun ang mga makasasala. Sa tao ra mismo, giuna na gani sa tao pagsunog ang lawas sa tao nga giabot, nagpasabot nga usa ka makasasala. Pero kung ingon si JC makasasala. Bueno, ako lang tubag ka na ang maong pangutana nga kumingon ta sa Bible. No? Ang ngayon na itong hinumduman nga diha sa balaan kasulatan kong Biblia, dili tanan nga mga kamatuoran ang nasulat sa Biblia. Nga naman, kaya kining mga libro nga naa sa Biblia parte, nasulat na sa lain-laing tuig, base sa kultura sa mga Hudiyo nga magsulat ana. O kanang na ang nagsulat ana, wag gyud siya una-una nga kanang iyang isinulat, muabot na sa atong panahon karon. Lamang gitipigan kining mga sinulat, gihagpatan kini niya o gihiusan o sa kalibro. Bisan pa, kanang pananglitan, ang Mateo 16:18 pag-ingon ni Simon Pedro, ikaw mo ang buktong Mesiyas. Ang kasulat ana, igo lang niyang girikol ang panghitabo kaniadto. Kay miabot pang pipila kadagan sa katuigan, humantog ipamulong adisir niya gisulat. Og ang kasulat wa masayod, nga kanang iyang sinulat, gamito na ug mabasa hangtod karon. So, sa ato pa, gihiusa na sa kininiang simbahan, gagpata na, pero wa magpasabot nga ang tanang kamatuoran, dinha nato makaplagan sa Biblia. Nga naman, kaya tinaw man kayo ang gingon diya sa Biblia. Sa Efeso 3:10, pinaagi sa iglesia. Pinaagi sa iglesia. Matod pa din na, pinaagi sa iglesia, masayran ninyo sa lain-laing paagi. Sa lain-laing paagi. Ang mga kaalam sa Dios. Sumuna na ang simbahan, dunay mga deklarasyon, dunay mga balaod, aron pinaagi sa iglesia ang kaalam sa Dios, ang mga tinago kuno, dinhi nato masayran. O mao na ang balaod sa kininiang simbahan nga Katoliko, mo may mong gipangutana usay baruganan may tungod sa cremation, mo nang gikuto nako Code of Canon Law 1983 numero 1176 number 3 nagkanayon, therefore a person may choose to be cremated if he has the right intention. So, kung ang katuyuan, husto, dili pinaagi sa pinagano, o kining niya giaprobuhan sa Santa Iglesia Katolika. Padili, doon na po kayo panahon? Kining gisgutan ba rin mo nila sa mga gisiman na kining sala? Ngayon, imo ginibinsahe nga ang may sala nga kung gamay lang imong sala, gamay lang imong nahimo nga sala, ang silot sa gamay, ang dako nga sala, dako po nga sala. Record bigay sa barang kasulatan din nga ang dunay sala nga gamay, dunay sala nga dako. Okay, nindot niya po, nini ang pangutana ni Vlad Ili Gamas, no? Kung na record ba sa balaang kasulatan nga dunay sala nga gamay, duna po'y sala nga dako. Matug pa, mortal and venial sin. Ang tubag na sa Biblia. No? Anong naana sa Biblia? Niya, atong mabasa ang giingon sa itong Ginoo diya sa San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 26. Ato sang basahon kini ang giingon sa itong Ginoo. Iyan yung gitudlo. Matod pa niya sa ini ang kuwan. Atong basahon. Anitas 22, Mateo 5:22. Nagingon siya. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao
dadon ngadto sa maghuhukom. O ang maghingalag kuanggol, ang maghingalan og kuanggol sa iyang isig katawo taralon ngadto sa labang hukmanan. Ang maghingalan og kuanggol kuno taralon dito sa hukmanan. O bisan kinsa nga moingon nga buang ka, mahiagom sa kalayo sa impyerno. So, duha ni kamatang sa sala. Sala sa pagguba sa dungog sa tao. Una, maghingalan kag kuanggol, matod pa sa mga Ginoo, mahiagom ka sukmanan. Maghingalan kag buang, mahiagom ka sa impyerno. Unsa may punto niya. Kung giunsa nimo pagguba ang maong tao, sa ato pa kung gamayng damage, gamayng silot. But kung dako ang damage sa pagguba nimo, mo nang miingon ang atong Ginoo, impyerno ang sangputanan na. Tinatinaw nato nga ang atong Ginoo naghisgot og duha ka matang sa sala ug duha ka matang sa silot. Now, kanang sala nga gitawag mortal sin, buhi pa ang tao, patay na ang kalag. Mo na ang giingon diha sa unang Timoteo 4:6. Ang biyuda nagpatuyan sa pagpagkasala, patay na sa espiritu, buhi pa sa lawas. So, mo na ang mortal sin. Patay na sa espiritu, buhi pa sa lawas. Pero lang adan og iba ba? Ingon ang Dios nga, mukaon ka ning bunga sa kahoy, kung mukaon ka sa bunga sa kahoy, mamatay ka gayon. Kaon sila. Kung man to sila mamatay. Buhi man to, kung sa mga kahimtang sa kamatayon ang ilang nangkot, mo na gitawag og spiritual death. Mo na ang mabasa nato sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 24. Unsa may giingon sa usa ka anak nga mausikon nga naghinulsol pag-ayo. Nagbasol og midagan sa iyang amahan. Mingon ang amahan diya sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 24, kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi siya. So dunay sala nga ikamatay sa kalag. Ug mao na ang gidefine sa simbahang Katoliko, mortal sin. Kung mamatay ka, nga dili nimo na hinulsulan, mao na giingon ni San Ambrosio, Catholic who commits immortal sin ceases to be a Catholic. Ang Katoliko nga nakamugna og mortal nga sala, mihunong na siya sa pagkakatoliko. Kung sa may tabo ang mortal sin, badili, ang kalainan sa mortal sin, badili, o venial sin, dunay tulo ka elemento. Kanus ang imong sala mortal. Ikaw nagtuon man ka slow, naibaluta, dunay elemento sa mga kaso sa murder. Kung murder, at least one of the elements giplano nimo. Pero kung wala mo plano adi na si murder, pwede na naa siyang homicide. So dunay elemento. Kung dunay elemento sa sala, des balaod dunay elemento po sa sala sa Ginoo. Nato mahimo. Una, nahibalo ka nga sala na. Ikaduha, uban ang imong kagawasan, gituyo gid mo pagbuhat ang mong sala. Ikatulo, dako kayong epekto ang mong sala. Naa gani ng tulo, mo na gitawag mortal sin. Naibalo ka, gituyo gid mo, mo na giingon ni Hebreo Kapitulo 6, versikulo 6, gilansang nila pagbalik si Kristo. So dunay sala nga makapalansang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ug mao na ang mortal sin. Apan kung wala ang usaa na sa elemento, tulo man ang elemento, mo na gitawag venial sin. Mo na ang gitawag venial sin. Dunay sala nga ikamatay ug sala nga dili ikamatay. Mo na ang gingon diya sa unang Juan. Natong basahon. Unang Juan 5:17. Isugod atos 16. Tinaw ni. Kung may nakakita sa iyang isig ka magtotoo na nakasala, apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon. Dunay sala di nga dili mo sangpot sa kamatayon. Unsa may sala nga mo sangpot sa kamatayon, kadto mang dako kay kadaot nga miingon ang Dios, miingon ang Amahan, kining akong anak dugay ng patay pero buhi siya karon. Kini ginulsol. Unang Timoteo 5:6, ang babaeng byuda nga nagpatuyang sa pagkasala,
patay na ang iyang espiritu, buhi pas lawas. So dunay gitawag og kuan, gitawag og sala nga ikamatay, pero dunay sala nga dili ikamatay. Mo nay venial and mortal. Unang Juan 5:16. Kung may nakakita sa iyang isig ka magtotoo, nga nakasala sa sala nga dili musangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. O hatagan sa Dios, o kinabuhi ang maong magtotoo. Kini, alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. O doon na sala nga dili ikamatay. Ibaday na to. Apan, adunay sala nga musangpot gayod sa kamatayon. So, dunay sala nga musangpot sa kamatayon, dunay sala nga dili ikamatay. 17. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan, adunay sala nga dili musangpot sa kamatayon. So, dunay sala nga ikamatay. Ang sala nga ikamatay gitawag na simbang Katoliko mortal sin. Ang sala nga dili ikamatay mo na gitawag venial sin. Balili.